पढ़ू है केतल पढ़ू पिलन को पढ़ीला भलो महापुर पुराण हां महापुर विषय गिजी गिजी होचो महापुर पुराण पिल्ला कोन ना गिजी गिजी कांदी होचो ए पुराण एते भल लागुची जे एते भल लागुची आखरे सुन सुन आखरे निद पळे आउ आखरे एते पूरा पुराण तमे जो कहउछो भलो कहउछो हां आ मते पूरा निद हियाउची एना जे पांच इंद्रिय घोड़ा जागो पांचटा घोड़ा जागो पांच इंद्रिय एक हला आत्मा पाटी नाक कान हाथ ये पुराण हाथ बा शरीर अच्छा एटा पंच इंद्रिय कोआ जाउछ नै पढी बेली कहलने आ दी जन जासरे माडळ हां ए टिंगरी सुने सुने रे नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानको स्वागत करूछि मो विचित्र आमर यूट्यूब चैनल को चलंतु आज वीडियोटी स्टार्ट करबा ना ना लेबा केटी यस ता संग माने वीडियोटी को जो माने देखुछन्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत पूरा देखंतु आ ताहले वीडियो जद भल लागिबो ताहले कोन करिवे करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे कमेंट माध्यम रे जाने देबे नहीं कमेंट माध्यम रे जय श्री राम लिखिबे आयो रे मां सामाने चलो वीडियो रेडी स्टार्ट करिवे केटी कोन करछ तमे मिस खोल जा मुह दले मशीन चलो जा बली रे पापा मशीन चलो जा बली हां ताकि बही की भगवत गीता पिल्ला नको पढ़िया नै कौन पे पढ़िया नै कौन में बेले पिल्ला नको तो पढ़िया नै आ समस्त आ लोग के मुआ का पढ़िया नै समस्त पते मुआ का जले बेली कोन बसिया पखिला नाइ रे बूढ़ा नको ने पढ़ु देते ओरा को पिल्ला नको पढ़िया नै हैला कोन आउ ने की मोर पाठ माडोला हां पिल्ला नको देखु ना बही जा पढ़ी बेली कहूची एला कोन बही ए गोटे सांगडी आनिगिरी देला बुझिलो पिल्ला नको तो पढ़ी बोलची पढ़ू गोटे सांगडी आनते जाइथले से तीर्थ बुलिया जाइथले जे सेडु किनिगिरी धरि आसी हैला किनि धरि आसी जे आ मोले हां केतल पके एरा एबे काली देले हैला हेले सुन काली देले जे हेले मोले हां केतल बढ़िया आ आमे तो बुढ़ा आलनु बुझिलो नो 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 सांगने आमे तो बुढ़ा आलनु आ केतल बढ़िया बोली भाबी रे आ सांगडो गोटे बहिडे मगे जे देखुन एरी के जिद्दी करतती ए जाके दी जन जागो ना ये पढ़े तो पढ़ से पढ़ी बियाका ओए पिल्ला नको बढ़िया नै रे बुढ़ा नको पढुछ दे तो पढ़ले कोन हां जे महापुर पुराण दे एबे पिल्ला नको से पाठ पढुची हां पाठ तो पाठ रे ध्यान दबो ना एता पुराण रे ध्यान दबो कत बिजा लागले ना पढ़बे बिजान लाइले पढु टाइम पास करी पढ़ू है केतल पढ़ू पिलन को पढ़ीला भलो महापुर पुराण हां महापुर विषय गिजी गिजी होचो पुराण पिल्ला कोन ना गिजी गिजी कांदी होचो हां बा ता मु पढ़बे का कि बे ये पिल्ला गिजी करछो गिजी गिजी किसे बच्चा आयो रे मां बिजी बिजी कथि आको समझना कहीं ये रात ये आको समझना बिजी बिजी काटौछ हां पागु ए रजवा मोती का आछि गोटे काम ए रे नाइ रे एरा मु पढ़बे का लोकन समस्त पच्चे सब सिखुचे सब भलो मंद सब जानचे किस सब देखो तो साग माने ता अप्पा साथरे मु माडल लागु बेली रे किनि ये मत बाडे आउ ठेंगा धरि आसिला नै र रे काई रे जोस र बाडू ए ता बाबा बाडेला तो साग माने देखंतु ता अप्पा को मु एता गाली करछु बेली गेजे जाउछु बेली रे सेदबे एना रो ठेंगा काय ठेंगा डांतु ठेंगा कोडी ए भाई रे देखो ए केना रो ठेंगा देखो एना रो ठेंगा धरि रे मेते किनि बाडे आछि हां कोडी से ठेंगा थिला कोडी हो जा तू खेलु जा तो सांग माने एबे एटा पढी बेली कहू एटा पढी बेली कहू देखो एटा पढी बेली कहू जे किंतु बुढ़ा समय हेले एटा पढिया दरकार बुढ़ा समय हेले पढिया दरकार किंतु छोट पिला से जति पाठ पढियो ना एता पढियो कि टाइम पास पे पढ़े
ପୁରା ପଢିଆ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏ କଣ ବେଟି ପଡୁଛେ ତାକେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ ନ କରିବା ଦରକାର ହାଁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ ହବ ବୁଝିଲ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ହସୁଛ କଣ ଭଲରେ ହସୁନ ହସିବ ଯଦି ଡରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ରିନା ହସୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ ପଡୁଛି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖାଛି ବୁଝିଲ ଏଥିରେ ନାଇଁ ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସବୁ ଏ ଭିତରେ ଲେଖାଛି ଆଉ ଜାଣିବା ନ କଣ ଏଇ ପଢୁଛନ୍ତି ରିନା ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ହସି ହସି ଖାଲି ଗଣୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଜିଦ୍ଦି ଧରିଛି ଯେ ପଢିବି ବୋଲି ଜାଗା ହଁ ମୁଁ ପଢିବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପଢିବି ତ ପଢୁ ଯଦି ଶୁଣେ ଇଏ ଟିଙ୍ଗିଟି ହେଲାଣି କଣ ପଢିବି ବୋଲି କହିଲାଣି ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଡଳ ହାଁ ଏ ଟିଙ୍ଗିରି ଶୁଣେ ଶୁଣେ ରେ ଏ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେ ତାକୁ ସାନ ଭାଇଟା ଦେ ତାକୁ ସାନ ଭାଇଟା ଦେ ତାକୁ ସାନ ଭାଇଟା ଦେ ହଉ ତୁ ଏଇଟା ପଢୁ ରେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଝିଅ ଶୁଣେ ଏ ବହିଟା ପଢିଲେ କଣ କରୁ ପଢିଲେ ପଢିଲେ ଭଗବାନ ହବୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବହି ପଢିଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ତ କହିଲା କିନ୍ତୁ ସିଧାରେ କହିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ାରେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲେ ଭଲ କହିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବହି ପଢିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ ବୁଝିଲ ଦୁଃଖ ଦୂର ହବ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହବ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନ ହଁ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମନ ଏଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମା ହଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ନିକେ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ନାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତମକୁ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ କହିଥାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ତମେ ତ ଶୁଣି ଶୋଇବ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ବା ସେଠି ମମି କହୁଛି ପୁରାଣ କୁହ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ପୁରାଣ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଖରେ ଶୁଣି ଆଖରେ ନିଦ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଖରେ ପୁରାଣ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଭଲ ଆଉ ମତେ ପୁରା ନିଦ ହେଇଯାଉଛି ଏଟା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ା ଜାଗ ପାଞ୍ଚଟା ଘୋଡ଼ା ଜାଗ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକ ହେଲା ଆତ୍ମା ପାଟି ନାକ କାନ ହାତ ହାତ ବା ଶରୀର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହାଯାଉଛି ନାଇଁ ତ ପୁରାଣ ଜାଣିଛି ମୋ ଗୋସେମା ନାଇଁ ମୋ ଗୋସେମା ତାଙ୍କେ ପୁରାଣ ପଢୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖି ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଝିଅ ବୁଢୀ ମାଠୁ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛ ହଁ ବୁଢୀ ମାଠୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗଟାଠୁ ମଗେଇଥିଲି ବହିଟା ଏତା କରିବି ପଢିବି ବୋଲି ଆମ ବୁଢୀ ମା ଯେ ଥିଲେ ସବୁଦିନ ପୁରାଣ ପଢି ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବହିଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଏବେ ତ ଶ୍ରୁତି କିଛି ଜାଣିଛି ମୋଠୁ ଶୁଣିକିରି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ଫାଇନାଲ ବହି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ବହିଟା ଏବେ ଖୋଲିବୁ ଏ ବହିଟା ଏଥର ମୁଁ ଦେଖ ସିଲ୍ ଫିଟା ହେଇନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲ୍ ବି ଫିଟା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନୁହଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଏ ସିଲ୍ ଫିଟା ହେବ ସିଲ୍ ଫିଟ୍ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହି ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ହେଲେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ବି ଶିଖିବି ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ କିଛି ଶିଖିଲେ ଭଲ କିଛି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସବୁ କିଛି ହେବ ଯାହାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଲେ ଶିଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାଲିଠୁ ଟିକେ ଯାହାକି ଶ୍ରୁତି ପଢ଼ିବ
କିଛି ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୁତିକି ବୁଝେଇବି ଏ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଏ ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଉ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଭଗବତ ଗୀତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।